Aban sɔgɔma. Somaw bɛ di? Baasi tɛ. Tabarikala. K'i fo. A diyara n ye. Ka Diaguiné fo. Ka studio kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ɲɛmaa Omar Cɛfi Mariko. An b'a fo sɔgɔmada in na. Ani Madame Mariko Fanta Konate. Sana Univers ɲɛmaaba don an b'a fo. O don. Ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan. Ni Grand Direct kɛnɛ sigilen. Wa bi ye juma ye fana. O don. Lahɔrɔma don don. Siga t'a la. An bɛ dugawu kɛ. Ala k'an ka batokɛlenw k'u minɛ. Ya Rabi. Ala ka jamana k'an bɛn kelen ma. Ya Rabi. Diaguiné i jara. Wa vraiment k'i fo. Ka Cheikh fo, ka Musa fo, ka Ya fo. Ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ ma sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na ko bɛɛ ni sɔgɔma. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka juma yɛrɛ ka a da ni u bɛɛ lajɛlen ma. Ami. Ka ɲɛmaa fo Omar Cɛfi Mariko. Ni maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ ka a lamɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ. Ani groupe WhatsApp sanfɛ. An ka foli b'u bɛɛ ye. Tabarikala. Tila k'a f'u ye ko Ala ka juma yɛrɛ da n'u bɛɛ lajɛlen. Ya Rabi, ya Rabi, ka foli ni tanu k'a di ka donna ye CNT kɔnɔ ani Cour suprême n'an donna ye sa Alu Badara Nana Kasi ka foli ni tanu ko o lase a ma sɔgɔmada in ma k'a fɔ a ma ko a bon vendredi. N'an y'ale fɔ baɲuman kɛ a ka foli a bi yan. Maɲuman k'a di sɔgɔma n'an y'ale fɔ an bɛ El Hajj Nangolo. Awɔ Mariam cɛ. Alfaruk distribution. K'a ni sɔgɔma ka foli k'a di docteur Chamma. Sɔgɔmada in na fo a ka clinique la. N'an y'ale fɔ an bɛ foli an b'a di Musa Kulubali ma Balde Brek. Ba Musa. Mulaye Amani a ka foli o bi yan fo administration territoriale o kɔnɔla la. Le parrain. Seydou Kulubali Bajɛ. A ka foli o bi yan sanga ani waati bɛɛ maliyɛnw bɛ jamana kɔ kan u ɲɛ b'an na u tulo b'an na an bɛ foli ka a lase u ma. N'an donna trésor kɔnɔ ne b'a ale bɛ yen Tarawele Mariam a ka foli a bi yan. N'an y'ale fɔ Masire Magaji a ka foli bi yan. A bɛ yen. Lɛtiye an b'a fɔ sɔgɔmada in na Cheikh Diallo ka Lɔtiye fo. Cheikh Diallo. N'an donna Ali la an bɛ Ali sɛtigi bɛɛ lajɛlen fo. Ka f'u ye ko u ni sɔgɔma an bɛ Dumuya fo ka Mumin a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ko u sangare. Ko bi ye juma ye. O tɛ yan. Bi ye juma ye. Sini ye samedi ye. Sinikɛnɛ ye dimanche ye. Ko Mumin ka ani sɔgɔma ka Ali sɛfeerela bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. N'an y'olu fɔ an bɛ don Banankabugu sugu kɔnɔ n terikɛ bɛ Bazu a ka foli bi yan. Ba Musa a ka foli bi yan. Major ale ni ja Karija Konate an bɛ foli ni tamini ka a lase bɛɛ lajɛlen ma. An ba an bɛ fɔ n ba k'a ni sɔgɔma. Bintu Jawara a ka foli bi yan Azebugu la. N'an y'ale fo an bɛ foli an b'a di an ba kanubaga dogolen ma. Muna Shirifu Hayidara Aïssata Samake Aïssatare nin bɛɛ ka foli a bɛɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an t'a bila da girinda la. Kunnafoni di sɛbɛn indépendant a ye kuma ta a ko mun a ka kuma ta senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye l'Amérique jamana ye ni o ye États-Unis ye a ko États-Unis ko Mali ye décision min ta k'a fɔ ko an ka furancɛla fanga ka a kundama ko a bɛ ti i jɔ kalo 24 na n'o bɛ san 2 ma ko u y'a mɛn ko wa ko a bɛnn'u ma kosɛbɛ k'u bɛ gouvernement fo a la k'u bɛ a ɲini sa ko fɛn min ye baara tɔ ye a ye fɔ min ma chronogramme ko o fɛsɛfɛsɛ ni ka o di vote bɛ kɛ nin don a bɛ kɛ nin kalo la a bɛ kɛ nin waati la ko o faranfasiya ko baara tɔ ye o ye foli k'u b'a a di CEDEAO ma ko CEDEAO ko kumaɲɔgɔnya ko o bɛ to sen na ko o ye olu fana hakilina ye ko a diyar'u ye kosɛbɛ ko b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ k'olu fana ka baara kɛ ka taa o sira fɛ ko nin fɛn fila bɛɛ lajɛlen ko koɲɛnama don ko kabini a daminɛ fo ka taa se bi ma olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ ko o ma deli ka tigɛ an na ko o dɛmɛ kelen ko o bɛ taa sen na o bɛ to sen na sa fo ka taa se an kɛli ka an yɛrɛ sɔrɔ o ma ni kalata ɲuman o jɛlen ka fanga sigi fanga min ni a sigitɔ maa tɛ sɔsɔli kɛ a sigicogo la ko o baaraw ko olu na anw ka jamana ka an dɛmɛ fo ka taa se o fori yɔrɔ ma kunnafoni an y'a bɔ indépendant ale kɔnɔla la u ka bi bɔli don Diaguiné nin ka ɲi kojugu a ka ɲi
bɛɛ b'i ka position clarifier o ni Asimi degré ta k'a fɔ ko transition ka kunnamana ye kalo 24 n'i tɛ fɛ i ka kɛ cogo wɛrɛ la parce que tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn ye CEDEAO ko in a kɛra baara dɔ ye mɔgɔw bolo baara min ni a ma faamu quoi donc ni minnu ko k'a manipuler a manipulation a dara kɛnɛ kan bon ne kɔni hakili la États-Unis y'a kunkolo de ɲini parce que nin ko bɛ cogo min na nin Mali bɛ cogo min na Mali b'i puruti cogo min na n'i b'i kɔlɔsi ka a ɲɛɲini i n'a ka bɛnko la n'a tora k'a puruti k'a b'i bolo don min na n'i ko k'i bɛ pression kan i tɛna se ka pression k'a kan i y'a ye sa donc a taabolo ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la u b'u jɔ fɛ a ka ɲi parce que jamanaba n'i tɛ fɛ i ka lebu i n'a fɔ Faransi lebura cogoya min na Faransi lebura Vietnam Amérique nana olu lebura donc n'i m'i kɔlɔsi Faransi lebura Mali la n'i nana k'i b'a kɛ cogo dɔ n'i nana lebu yan fɛnɛ fo mieux que i ka fara an ka dilan ka ɲɛ o ka fisa ni kɛlɛ ye donc ne b'u ka démarche ne b'a ye ten de tabarikala Cheikh Sidibe b'a ye cogo di Mas l'américain ka ni laseli an bɛ se k'a fɔ ko c'est salutaire awɔ waleya mun don a ka ɲi kosɛbɛ sabula an ka jamana farafin jamanaw la jamana caman bɛ yen nɔ minnu ye a jira k'a fɔ ko a man ɲa ko an ye 24 mois mun fɔ ni a fɔra jabaranin na k'a fɔ ko transition kɔni ko a bɛna kalo 24 de kɛ maa caman farafinna jamana dɔw y'a jira k'a fɔ ko a tɛ bɛn k'a sɔrɔ u yɛrɛ ŋaniya tɛ i b'a ye k'a fɔ ko a t'u kɔnɔ mais a fɔr'u ye de u k'a fɔ donc l'américain ye a ye cogo min na o de ye a ye cogo yɛrɛ yɛrɛ ka miiri n'i yɛrɛ ye sabula maa ni bonya ka di ye i bɛ bonya yɔrɔ min na i bɛ taga yen de wa i bɛ bonya kuma mun na i b'o de kuma fana fɔ mas américain ne kɔni bolo Jagine y'a fɔ cogo min na u yɛrɛ de kunkolo ɲini ka bɔ nin jɛjugu in na sabula jɛjugu kɔ ɲɔgɔn coron don kɔlɔnjugu yiri bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ siga t'a la bamananw ko ten kosɛbɛ dɔ bɛ ka bataki ci i ka jakuruna toto ka mana bɔ bi dɛ dɔwɛrɛ don dɛ dɔwɛrɛ sinɛ o Dawuda on zone l'argent ayi non ni kɔni y'a kɛ dɔwɛrɛ b'a kuma bɔ na mɔgɔ min na a b'a kɛ ayi a ka kuma bɔ fɔlɔ n'a b'a bɔ ayi a ka kuma bɔ n'a y'a kuma bɔ sisan n bɛ se n'a tɔ ye ne bɛ dɔwɛrɛ dɔn a b'i ka weekend dɔ de ayisa a k'a kɛ fɔlɔ ayiwa a k'a kɛ fɔlɔ a bɛ dɔwɛrɛ dɔn ayi a k'a kɛ fɔlɔ dɔwɛrɛ wa a tulo bɛ na a bɛ bataki ci k'a ka jije fana bɔ n tɔgɔ kan a fɔ dɔwɛrɛ k'a jije bɔ n tɔgɔ kan dɔwɛrɛ voilà dɔwɛrɛ masi jala min sɔn wɛrɛ la a ka jakuruna toto ka mana k'a ka jije bɔ n tɔgɔ kan a b'a kuma bɔ fɔlɔ ne Cheikh masi bɛ dɔwɛrɛ dɔn a fɔ k'a ka jije bɔ n tɔgɔ kan a mɛ a fɔ k'a jije bɔ n tɔgɔ kan a ka ɲi yanni a k'a jije bɔ n tɔgɔ kan bon n'a ye jije fana fara o fana nin yɔrɔ fara a k'o di kɛ a bɛ bɛn o ne y'a weekend o a bɛ bɛn a k'o di dawuda tulo b'i la an b'a fɔ k'a sinɛ o an ka foli b'a ye i kɔrɔkɛ bɛ ka bataki dɔ ci ko bonjour a dɔgɔ attention grippe aviaire merdere e grippe aviaire ko kuma ɲɛ e b'o fɔ yan ayi pulakɛ cɛ ne an début de weekend non bon masi dɔwɛrɛ y'a yɛlɛma ko professeur masi bien a ɲɛna a tɔ ye tɔ kelen dɔ ye sisan o ye jumɛn kalisi ya aw comme kalisi dɔwɛrɛ kalisi jaa ma ka jakuruna toto ka mana di an bɛ taa CEDEAO ka sigi min ni a kɛra i b'a ye k'a fɔ ko a wulikajɔ a barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten kosɛbɛ fɛn min tun bɛ CEDEAO kɔnɔ o de ye ka anw bolo ka a kulɔmi ni ka a dan kɔ an ka sɔn u ta ma o don o de kama awɔ fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn le point o yi ka kumata sen fɛ a ko mun a y'a jira k'a fɔ ko kalo 24 min ni a dira ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko bɛn kun kɛra a kan koyi bɛn kun kɛra a kan anw ni CEDEAO o ni ɲɔgɔn cɛ o kun kɛra kunnafoni a taara ɲɛfɛ ni a ye a y'a jira k'a fɔ ko se kelen kɔ kɛnɛ ka ɲi k'i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO kɔni nana bɔ a kalama k'a fɔ ko olu ye laɲini minnu kɛ a caman bɛ o ma sabati a laɲiniw olu ka ca fo ka taa fɔ a to ten anw ka fanga a furadama ka an tigɛ kulɔ min k'a da an kɔ bi fanga in kɔni sigira o tɛ a ka ko ye ni ko ko bɛ kɛ a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ an b'an sigi ni ka a kuma ka a fɔ n'an bɛnna min na baara
a bɛ kɛ ni o ye jati kunnafolidila a ye ɲininkali kɛ ko munna CEDEAO bɛ a ɲini ka ko wajibiya anw kan ko min tɛ anw ka ko ye o ye ɲininkali min ni a y'a tɔ min a gulonnen to a taara ɲɛfɛ tuguni a ye ɲininkali kɛ ko munna maa min kan ka anw ka kow jaratigɛ an marabaga walima an ka premier ministre ko o fana suganti olu yɛrɛ ko o suganti ko o sigi anw kunna fila o taara ɲɛfɛ ni kuma ye tuguni k'a fɔ ko karisa yɛrɛ de kunkolo man d'an ye a ye karisa bɔ a la saba ko nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ CEDEAO u ka laɲiniw olu kɔnɔna la kunnafolidi sɛbɛn a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a kun ɲinina ko ka ale gɛn k'a gɛn ka bɔ premier ministre la ko fɛn min ye CEDEAO ka laɲini dɔ kun ye o ye laɲini tɔ a ma ban laɲini caman wɛrɛ kun bɛ a ko la o fɛn min ye an ni Risilaka bolo di ɲɔgɔn ma k'o jɔ net ko k'o jɔ o fana ye condition ye condition min bɛ kɛ sababu ye sa anw bɛ ka min ɲini o bɛ d'an ma n ko k'a ko u ɲinana min kɔ ka kɛ ni kunnafolidi sɛbɛn le point ale ka kuma ye o de ye k'a fɔ ko fanga min ni a filɛ sen na nin ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko maliyɛnw ka dɛmɛ ni dɛmɛ ba a ye k'a fɔ k'i bɛ maa ta ka a wajibiya an kan ayi ko o tɛ an ka ko ye ko o de la ko premier ministre min bɛ fanga a kunna bi k'a ka ko a bɛnnen don jamanadenw ma kosɛbɛ o de kama ko kuma o kuma ni diɲɛmaa ye kuma cɛjugu ta ni k'a sɛgɛrɛ fasodenw bɛ bɔ k'u ka dusumakasa jira k'a fɔ ko premier ministre min bɛ yen bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka ko a ka bon u bolo k'u tɛna jɛn n'a ye u ka maa ka dɔgɔya kabini sɛbɛn sɔrɔla CEDEAO bolo ka ban k'a fɔ ko u ye laɲini minnu kɛ ko a fanba ko an ka jamana a ma sɔn o ma ko président ko u sera ka ɲɔgɔn ye ten a bɛ fɔ min ma ko huis clos an yɛrɛ dama an ka ɲɔgɔn ye dogonin dogo la ko u bɔra ni fɛn min ye sa ko de sa k'an ka jaabi an ka to waati wɛrɛ la le 3 juillet ko ka jaabi ko a t'o la ko n'o tɛ ko fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun sigilen don sen kan sommet tɛmɛnen ni ka a wuli ka bɔ yen ka embargo wuli ka bɔ yen ko nka ko laɲini minnu kɛra ko o ma sabati fɛn bɛ ji la min ka girin ni bama ye matigi bɛ CEDEAO la min yɛrɛ tɛ CEDEAO kɔnɔ u bɛ miiri u bɛ fiɲɛ sama u b'o u ka hakilinaw de ta u bɛɛ lajɛlen u bɛ miiri ni o hakilina ye u bɛ fiɲɛ sama ni o ka diɲɛ ye u bɛ kuma ni o ka yamaruya ye ni o ye Baba Faransi ye ko o de kama sa anw sago an ma se ka a sɔrɔ an sago kun ye jumɛn ye embargo ka wuli jamana ɲɛmaa minnu ma an kunna u ka tɛmɛ ni u ka baara ye nka ko u ma sɔn o ma u y'a ɲini kama an tigɛ kulɔ min maliyɛn furadama ko an tɛ sɔn o ma hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na waati dɔw kɛra o an ye maa dɔw sɔrɔ an ɲɛfɛ minnu kɔni sɔnna ka don u ka da fɛ ko nka k'a kana k'u kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ten ko dɔw tɛ ten dɛ dɔw bɛ yen n'i y'u bonya i b'u sɔrɔ nka n'i y'a kɛ terekeli ye an bɛ ka ɲɔgɔn na dɛ kuma filɛ nin ye le point ale ka nɔbila don Joe Biden vraiment kuma in diyalen don koyi a ka di a diyalen don c'est propre i n'a fɔ sɔgɔmada in na n kun bɛ ka mun d'i ma i k'a lamɛn a yira an bɛɛ la k'a fɔ ko CEDEAO ne tila k'a fɔ an k'a ma deli ka ko dilan a ma tasuma faga a b'a minɛ de wa n'a minɛnen don a b'a tɔ ɲaga parce que kunun ne hakili la mun bɛ jɛmukan min d'i ma Macky Sall fɛ i k'a lamɛn a yirala k'a fɔ ko Goodluck bɔli min kɛra le 3 ani Mali gouvernement ye sɛbɛn min yira a la a ye visite claire de kɛ voilà donc bɛn kɛra kan k'a fɔ ko an ka taa 24 mois la e ye médiateur min ci ka taa o médiateur sɔnna o 24 mois ma mais k'o taara yira CEDEAO dirigeant na CEDEAO dirigeant de ma sɔn o ma donc i ye kuma min fɔ fɛn bɛ ji la mun ka girin ni bama ye donc kuma tɛ dɔwɛrɛ CEDEAO manipulelen don walima mɔgɔ min ye CEDEAO ka communiqué in sɛbɛn sommet bannen kɔfɛ kibaruyaw ma d'a ma ɲɛmɔgɔ fɛ parce que ni kibaruya dira ma ɲɛmɔgɔ fɛ a tɛ se ka tila tuguni ka tila k'i sigi ka nin communiqué sugu sɛbɛn n'i ye communiqué ta k'a lajɛ ani Macky Sall ye kuma min fɔ kunun ani Mali bɛ posture min na i b'a jateminɛ ani Abdoulaye Diop ye kuma min fɔ sommet bannen jabaranin kɔfɛ i b'a jateminɛ k'a bɛɛ de kelen donc ne b'a faamu cogoya min na Mali ka décision ta a ma bɛn jamana dɔw ma mais ne bolo Mali ye mun fɛnɛ kɛ a fɛnɛ ka ɲi an tɛ an ka jamana ye et puis kumaɲɔgɔnya min tora an ni CEDEAO cɛ fo ka se bi ma i b'a jateminɛ ne kɔni b'a dɔn a ka ɲi parce que mɔgɔ mana kɛ to k'a fɔra ko Mali ye sigi k'a fɔ jamana ye kuma de y'a to an sera yan wa kuma de y'a to Mali CEDEAO yɛrɛ binna a yɛrɛ ka jan kɔnɔ Mali bolo CEDEAO binna jan kɔnɔ de
comment se peut-il que e yɛrɛ danaya mɔgɔ an kun sigalen la k'a fɔ ko facilitateur ko mun fɔra ko de digilen n'o la ja jaja tiɲɛ yɛrɛ mun ye Macky Sall yɛrɛ mun bɛ CEDEAO kɔnɔ o bɔra ne ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnna 24 mois in kan médiateur ni Mali gouvernement bɛnna kan a taara d'aw ɲɛkɔrɔ den sirigi aw tigɛra aw ka médiateur la aw tigɛra la u tigɛra la de donc CEDEAO manipulé no marionnette dama faralen de no ɲɔgɔn kan ko ɲɛmɔgɔw n tɛ ɲɛmɔgɔ ye ninnu ye fɛn dɔw de ye an tɛ fɛn minnu yɛrɛ sugu dɔn ala ka bɛɛ kisi ni ɲɛmɔgɔ suguyaw ma non ninnu man ɲi manipulé no jusqu'au dernier degré des pourris Cheikh Sidibe a taa ni kunnafoni tɔ ye i b'a ye k'a fɔ Janginɛ filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin ye kunnafonidila a fana ye o yɔrɔ kelen ni ka o dafa a ko k'an bɛ don min na i ko bi a ko wuli ka jɔ ko a kan ka kɛ farafinna denw fɛ ɲɛmaa minnu bɛ farafinna jango a CEDEAO tɔgɔ in kunna ni ka tiɲɛ yɛrɛ la ka wuli ka jɔ ko u nɔfɛ k'u caman gɛn ko sabula ko u kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na u bɛ ci bɛɛ lajɛlen na fo n'a kɛra jamana kɔnɔdenw ka ci ye u bɛ maa wɛrɛ de ka ci la ni o ye Baba Faransi ye ni o ɲɛmaa ye Emmanuel Macron n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko bɛ o cogo la wuli ka jɔ ka a kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na farafinna denw fɛ ka ni ɲɛmaa ninnu ko u falen joona ka na ni maa wɛrɛw ye fɛn min ye farafinna ɲɛta farafinna danbe farafinna bonya o bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogoya min na ko ka na ni o ɲɛmaaw ye ka na ni maaw ye maa minnu ni u b'o baara kɛ Cheikh Sidibe kuma filɛ nin ye Mas kunnafonidila ka nin kuma laban ninnu Mali kɔnɔ yan i y'a fɔ an b'a ye farafinna yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ ka k'i yɛrɛ ta ye n'i ye jamana caman ta a dusu bɛ Mali de kɔnɔ ka tɛmɛ jamana ninnu caman a daminɛra anw de fɛ yan voilà a daminɛra an de fɛ yan wa hali n'an y'a kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ misali ta an kan mais u tɛ se c'est le pionnier voilà donc i b'a ye k'a fɔ wagati sera mɔgɔw ka conscience sɔrɔ u yɛrɛ ye Afrique jamana bɛɛ lajɛlen ka conscience sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka nin faama jugu minnu b'u kunna sabula u fana bɛ Faransi ka baara la o tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi fana bɛ k'u ka régime de protéger o dɔrɔn de don donnant donné de don Faransi bɛ k'olu dɔrɔn mago ɲa hali ni jamanadenw tɔw bɛɛ mago sara mais olu dɔrɔn mago ka ɲa dɔrɔn a banna donc Faransi b'olu ka régime mun protéger a banna sinon n'i ye nin jamana ninnu caman jateminɛ Côte d'Ivoire filɛ nin ye tout près Alassane filɛ n'a ka mandat sabanan na coup d'état constitutionnel a y'o de kɛ o dun a ye coup d'état kɛ donc maintenant coup d'état mun don Faransi y'a soutenir a banna donc jagoya ni Faransi y'a bila yɔrɔ min na olu t'a bɔ o kan sabula olu bɛ Faransi ka baara la Faransi fana bɛ olu ka régime protéger donc hali ni jamanadenw sara donc wagati sera sa jamanadenw yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ ko maa o maa n'i nana k'i bɛ tubabuw de ka baara kɛ au détriment du peuple africain maaw k'u ban olu ma suguw la o wagati sera farafinna ten sa Mas me mun fara kuma in kan i b'a dɔn mun bɛ ko in digi la quoi i b'a kalama sɛbɛn nin ma sɛbɛn kɔnɔ communiqué min ni CEDEAO olu kun kan ka sɛbɛn a kɔnɔ ko tiɲɛna Goodluck ani Mali gouvernement u bɛnna kalo 24 mun'o m'o de sɛbɛn o ye kalabanciya k'a kɔnɔ o tɛ kalabanciya ya mais u bɛ ka siran jɔnni ye k'o fɔ de kuma in ye u bɛ siran jɔnni ye k'o fɔ matigi kɛ et puis kuma ye min ye ne bɛ mun fara Cheikh ta kan ne bɛ mɔgɔw de fɛ minnu bɛ yen an ka CEDEAO k'a minɛ ni subaga ninnu na k'a kɛ farafinna jamanadenw ta ye o mo ne bɛ n yɛrɛ y'o ko de la quoi parce que n'i tora nin kɔnɔ ninnu bɛ farafinna bɛɛ mugan k'a ban k'u sigi n'a ye parce que dɔwɛrɛ tɛ o min bɛ maa dabali b'a la sommet ka kɛ dimanche samedi dimanche tɛnɛ anw ka bɔ ni an ka chronogramme an ka transition délai non ko dɔ bɛ yen fɛn tɛ yan fɛn dɔ bɛ yen mais i bɛ se ka nin faamu cogo di anw ni anw e ka médiateur kuturu o nana sigi ka fɛn fɔ ka bɛn a la karisa mais ni dalen t'a la pourquoi i b'a kɛ médiateur an ka ɲɛmaaw ka kariya ka bɔ n'a ye u ye bɛnkan sɔrɔ mais e bɛ mɔgɔ min ci i ka ciden munna i b'a ci d'a ma ka tila k'a nɛn bɔ a kɔnɔ i b'a bɔ a kɔnɔ mun na i n'a bɛnna a la de a taara da ɲɛkɔrɔ a ko k'aw t'o fɛ a ye mun mɔgɔ sugu ye et puis ni kumana dɔw b'a k'i bɛ ka mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni fɛn fɔr'u ma o de ma ju ye o de y'a to caman seginni kɔ bon o kelen de bɛ du kan n'a fɔr'u ye k'a f'u ye k'aw man ɲi aw tere man ɲi a ɲɛmɔgɔ sugu bɛ tila ka sigi o kɔ ni min kunna ka di i bɛ segin o mais n'i kunna man di i bɛ sa kunangoya la et puis Mali bɛ taga quoi e bɛ se ka nin faamu cogo di ni Macky Sall tun ma nin fɔ jɔn bɛ na nin bɔ kalama ko nin fɔra parce que n'Abdoulaye Diop bɔra nin mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ ka Mali k'a bɛ k'a yɛrɛ maja
Ablaye Diop ye kuma fɔ mɔgɔ caman ye siga don kuma la. Macky Sall ko u kun bɛnna la. K'u kun bɛnna la. Ko tiɲɛ yɛrɛ min ye ko k'u bɛnna la. Mais cɛkɔrɔba bɛ bɔ ka taa lettre sɛbɛn secrétaire permanent CEDEAO kɔnɔ i bɛ nkalon tigɛ i baliku. Non, ale tɛ ça, c'est pas lui. Mais i ye kuma fɔ i bɛ siran jɔnni ɲɛ? Non, c'est pas lui. Tu as peur de qui? C'est pas lui. Non, i b'a kalama. E na fɛn bɛ ji la min ka girin ni Bama ye koyi. Ji la min ka girin. O la États-Unis ne y'o f'i ye États-Unis filɛ na u ka kegu ni Faransi siɲɛ 1000 siɲɛ 100. États-Unis filɛ Europe détruitɔ filɛ na a sigilen ɲɛna nin ye. A bɛ ka ci u ka foyi t'a la gɛrɛ t'u ka continent la. E yɛrɛ ka jamana bɛ ci kɔngɔ b'aw de faga u mɔgɔ foyi t'a la. Toujours mɔgɔ de bɛ sɔrɔ k'e manipuler u filɛ ka communiquer kɛ ne k'a fɔ ko u jɛra ni Mali ka 24 mai. E dangatɔ sigilen bɛ musokɔrɔba jugula kanuna. Taa i ɲɛfɛ quoi. Mas oui CEDEAO ka fɛn in na Macky Sall ɲininkalen journaliste mun ka Macky Sall ɲininka a kun ka insister k'a fɔ ko Mali ye 24 mois mun décision ta CEDEAO ka sommet kɔfɛ qu'est-ce que k'o tɛ dɔgɔyalima ye ka ɲɛsin farafinakaw ma qu'est-ce que ko dɔgɔyalima tɛ ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ jɛkulu ma a yɛrɛ tilala ka segin a kan insister a insister a yɛrɛ tilala ka segin a kan tuguni ko Mali ye o 24 mois min ta o ko Mali ni olu ka médiateur bɛnna la anu bɛnna la o de la an bɔra n'a ye c'est à dire i ye mɔgɔ bɛ ɲininkali o ɲininkali k'i yɛrɛ la k'a daminɛ sommet don a dugusɛjɛ ka na se anw ka bɔli an ka ɲɛmaaw bɔli ka décision ta k'a fɔ ko tile 24 k'a daminɛ kunun na sa ka na san an bɛ ka kun jumɛn na a kɛra tan an bɛ ka a jaabi jɛlenw de sɔrɔ nin waati in na a jaabi jɛlen dɔ ye jumɛn ye anw ka ɲɛmaaw ma a ta ten dɛ jaa u bɛnna la o ni CEDEAO bɛnna la et puis ala min ka jamana u bɛnna la voilà bɛn de kɛra la o de la u y'a ta awɔ sabula CEDEAO ye médiateur mun bila ka na bɛn kɛra la Jakan bɛ baga Buhari yɛrɛ k'o fana t'a la donc Vox Africa ne y'a lajɛ il n'a rien à voir avec la il est favorable même au fana bɛ ka fɔ ayi Buhari ka kuma fanba ye min ye bɛɛ bɛ dɔn Cheikh ayi ni ko in na bɛɛ bɛ dɔn koyi parce que ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔ bila danga de wulilen don ninnu kɔ quoi yani Buhari ka position jɛlen don koyi kɔlɔnjugu yiri a bɛ Buhari ta ye min ye dɔrɔn a ko an ka chronogramme détaillé di Buhari bɛ élection date de nɔfɛ sinon olu ale ta tɛ juguya ye o ale bɛ date de nɔfɛ date jɛlen an bɛ se ka min yira o la ale bɛ se k'i tɛgɛ sigi min kan Buhari b'o de nɔfɛ o ale ta o de san fila in ko tɛ mais an bɛ nin kɛ nin don élection bɛ kɛ nin don a bɛ baara bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan chronogramme détaillé ale ko en tant que ale ɲɛ to o jɛlen na ale tɛ se k'a ka o kɛ di bon an ka Mali ko yɛrɛ bɔ a la ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ il a raison ale jɔ b'o yɔrɔ la o mais i b'a kalama u bɛ kibaruya ale jɔ b'o yɔrɔ la kibaruya fɔlɔ minnu bɛ di a bɛ kɛ i n'a fɔ les gars ils se opposé a ma opposé Mali yɛrɛ ka d'a ye kojugu i y'a faamu donc mais bɔ kɛra kalama o de tɛ awɔ a mi opposé minnu y'u opposé la farouchement c'est Bazoum Alassane et puis Barrow awɔ Gami président olu saba de don olu saba de y'u opposé a la dɛ farouchement même u ma sɔn donc o de la fɛn ye bilala don wɛrɛ la Macky Sall ka kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que ninnu yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ de kunna u tɛ ko kunna tiɲɛ yɛrɛ la i secrétaire bi t'i sigi ka lettre ka communiqué ka rapport rédigé mun kɛra i t'o tiɲɛ fɔ a la e ye mun mɔgɔ sugu ye kabako don hein kabako don mais ne kɔni t'a dɔn ninnu bɔra kuma ye min ye vraiment il est temps minnu bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ sugu ninnu k'u yɛrɛ kɛ maa des vieux racailles u ka ninnu cɛ ka ninnu bɔ CEDEAO u tɛ se k'u yɛrɛ kɛ maa ye ninnu k'u yɛrɛ kɛ maa ye u ka jamanadenw de bɛ wuli Seko dun bɛ wajibiya u kan dɛ yasa ka ninnu yɛrɛ yɛlɛma ka sira d'u ma ka sira d'u ma ou bien k'u yɛrɛ kɛ maa ye ka sira d'u ma o de y'a jɛlen tabarikala sinon u tɛ se ka yɛlɛma u yɛrɛ y'an bɛ taa Sinayo gum kabe sinayo ko dene musa amore sebe tu connais le prix omodu ko gribo verbe tu connais le prix d'un tu connais le prix d'un coq robuche musa etemena o tu connais musa etemena o musa ka telimo le digital Aïcha il connaît le prix d'un coq robuche atenia mas chèque jangina un poulet chacun sinon ya faut. Bon, moi j'aime les poulets. Oui, quand on dit quand on nous souhaite comment tiens, oui, informationnel. Ah oui, Jongodi. Ni les grands directeurs. Jongodi. Ah. Dibigo connaît. Bon, dans la case de Feneba, quand on nous souhaite, il faut se calmer. Dans la case de Savali, intergaye Moussaf.
Amita n'an bɔra CEDEAO ko la an bɛ don yuruguyurugu a dossier kɔnɔ a dossier olu ka ca bi maire min bɛ yen ni Jalakɔrɔji maire don Umaru Gino ko depuis a dara a kan a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye n'a ma ɲa k'a fɔ ɲininkali a kun mɛnna sen na fɛn min ye siga kɔni kɛra a la sa k'a fɔ ko a tɛ se ka taa so sɛfa wari min ni o tununa ni o jalaki boloden kɔni sinen don a ma k'a fɔ ko siga kelen don a la k'a ye o manze yanni kiiri don cɛ o de bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 2 la Jalakɔrɔji maire Margino Jalakɔrɔji o tɛ Musa ninnu ka fa yan ne b'a maire na ani tribunal ka di dɛ waati bɛɛ ale bɛ wele ni wari fana ka ca dɛ maire ni fana miliyari 2 maire miliyari 2 tiɲɛna cɛ mɔgɔ ka sabali sa o b'a sɔrɔ hali sira tɛ nin dugu la sira de bɛ Jalakɔrɔji yan ji tɛ yen sira tɛ yen sira tɛ yen sira yɛrɛ min bɛ yen o dɛsɛ bɛ ka dilan poussière de bɛ ɲini ka maaw bana o sira in kan maa bɛ ka taa o sira kan n'a fɔra ko miliyari 2 poussière bɛ ɲini ka maaw bana sira yɛrɛ bɛɛ escalier Musa bɛ Jalakɔrɔji de Musa bɛ yen Musa bɛ yen sira fɛ Musa kɔni b'a sira kan a bɛ Bangoni de fɛ poussière bɛ yen sira yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka dilan a bɛ san 4 san 5 bɔ o bɛ sen na degun bɛ maaw kan ji tɛ yen miliyari 2 a bɛ château joli siri a kalannen don m'a dɔn a bɛ château joli siri miliyari 2 kɔni a kana kɛ cɛ ta ye k'u b'a d'ale ma k'ale ka siɲɛ ko non an ka maire dɔw bɛ yen o bɛ se ka Jalakɔrɔji du a bɛ se ka château kɛ miliyari 2 non mais an ka maire dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la c'est pas la peine wallahi c'est pas la peine cɛ mairie miliyari 2 a bɛ kɛ nin siga yɛrɛ kan ka k'e la kuma tɛ k'i wele miliyɔn 2,000 n ko miliyari 1 don o don 10,000 i b'a di mɔgɔ ma san 50 ni kɔ diɲɛ don o don ne k'a fɔ e k'e ka na 10,000 minɛ diɲɛ don o don pendant 50 ans Allahu akbar miliyari 1 awɔ foyi tɛ fara kan foyi tɛ fara kan foyi maa kelen o yɛrɛ o kuma man ka fɔ hali bon i bɛ mun kɛ nin i yɛrɛ tɛ se i b'i si yɛrɛ kɛ i tɛ se k'a dun ka ban i tɛ se k'a dun yɛrɛ k'a ban i b'i si k'a la i tɛ se k'a dun ka ban yɛrɛ i tɛ se miliyari 2 a ko kɛra baara ye bon a baara ta i b'a ye o dugu kelen na dugu kelen min na miliyari bɛɛ dun i b'a ye o dugu kelen na maa dɔw bɛ yen u bɛ si kɔngɔ la sira tɛ yen maa dɔw bɛ yen u bɛ si ɲaman sanfɛ sira tɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ bɛ mɔgɔw la bana bɛ mɔgɔw kan soso bɛ mɔgɔw kan dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka lajɛ fura tɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw tɛ yen i bɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama yɛrɛ jɔ i ka kin na mais i y'a mugan k'a mugan tɛ dɔrɔn cɛ wali nafolo dunni ka di dɛ cɛ nin ye diɲɛ ta ye i bɛ taa mun fɔ ala ye sa i bɛ taa mun fɔ ala ye nin ye diɲɛ ta ye fɔlɔ ne ko a ma taa pôle la a bɔra pôle la dɔrɔn o ye dépôt d'a kan a bɛ MCA la bi c'est bien fait pour lui sika bɛ kɛ la cogo di ka taa se fo nin ma n donna ma ta dɔnbaliya ka fisa n'a ye dɔnbaliya ma fisa n'a ye k'i ka mɔgɔw ka sɛbɛnw ɲɛnabɔ sɛbɛn ɲɛnabɔ de bɛ taa kɛ nin ye Jagana jalakili minnu kelen don a la a dagosi ka bon fo ka taa fɔ a to ten fɛn min ye reçu minnu bɛ yen k'a fɔ ko ni maaw taara wari sara reçu kan ka tigɛ k'a di mairie ta bɛ yen maire fana ta bɛ yen monsieur le maire monsieur le maire de Jalakɔrɔji mairie ka salen bɛ yen maire yɛrɛ fana ka salen bɛ yen Jalakɔrɔji non o ye bamaya ye i kɔni ka jugu ni bamaya ye o ye ji yɛrɛ de ye mais o ji de ye o bama bɛ ji la bama bɛ ji de la o a kelen tɛ ko ye a n'a ka régisseur k'u fila bɛ place la ne kun n'a fɔ dɛ ayi a kelen tɛ se o a kelen tɛ se sa Musa Traoré o y'a ka régisseur ye u fila u minɛra ale ni u ka agent urbain dɔ min ye Jara ye ale fana placera tɛnɛndow y'u bɛɛ placer u saba bɛɛ tiɲɛna ninnu ma ɲi mɔgɔw senkɔrɔ non u ma ɲi maaw senkɔrɔ o ma ɲi
présomption d'innocence be mais tiens la ningela e be ka mun fɔ ne e maire ka quittance be mairie yɛrɛ ta be maire ka permis fana be de awɔ o fana ni ayi jangene sɛbɛn bɛ mairie la sɛbɛn de bɛ mairie la k'a fɔ ko wari de bɛ sara ka ni ye wari sara reçu bɛ d'i ma mairie kɔni kelen don k'a ta dilan maire fana ta be yen o y'ale yɛrɛ fana kɛlen o y'ale yɛrɛ fana ta ye o y'ale yɛrɛ kɛlen y'a dama mairie ayi ale yɛrɛ de mais c'est grave mairie be o ye dugu ta ye ale yɛrɛ fana ye mairie ye c'est grave quoi wallahi c'est très grave bon ko Mali ka jɔ na cɛ ka gɛlɛn sa a tɛ se ka jɔ a tɛ se bon a bɛ maa caman de kɔnɔ k'a fɔ ko yɛlɛma ko mɔgɔ wɛrɛw de don ka mais e yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ yɛlɛma bɛ daminɛ e yɛrɛ de la fɔlɔ bon yɛlɛma bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ fo sanfɛ bon ni maire nasugu bɛ yen sigida bɛ taa ɲɛ cogo di a tɛ taa ɲɛ han fo ka jɛ wuli sigida tɛ taa ɲɛ nin na wari bɛ na cogo o cogo k'a fɔ ko k'a don projet de développement na a ye nin sira dilan a ye nin dɔgɔtɔrɔso jɔ yan a ye château jɔ yan ni maire ka pourcentage t'a la a tɛ kɛ walima a b'a dun i b'a wari bila a ka bolo kan sɔn a b'a mugan bon a bɛ jɔ ta jamana ayi i b'a kalama a bɛ hadamaden yɛrɛ de la quoi bon min yɛrɛ ye ninnu ta diya ye sigida yɛrɛ kɔnɔ sigida denw dɔw de farala ɲɔgɔn kan ko maire bɛ nin baara la an ka dénoncer u ye preuve ɲini a kama dɔrɔn ka taa dénoncer a welelen filɛ a bɛ wo la bi a kan ka kɛ a banna u mago b'u ka sigida la de bon mɔgɔw de mago kan ka k'u ka sigida la ta k'a fɔ ko maire tɛ dɔwɛrɛ ye ciden kɔ bolo min ye siro mɔ la n ko bolo kelen de b'a bɔ a la a bɛ jɛ ka wara faga ale b'o o kunkolo ta k'a bɛna maaw lasira n'o ye a tɛ bɛn o jamanadenw de y'i sigi olu de ta ye olu de sago b'i la a ka d'olu ye cogo min na a bɛ kɛ ten de fanga ye jama de ta ye mais kelen ka mɔgɔw ka wari manse miliyari 2 maire kelen han a bɛ lakale cogo di miliyari 2 a bɛ château joli siri château cayara cogo cogo an ka sigidaw la miliyɔn 2 don a cayara cogo cogo cayara kɔni 2 don sa miliyɔn 2 don château a wari cayara cogo cogo a tɛ tɛmɛ 2 miliyɔn kan bibi na yɔrɔ min na a cayara to miliyɔn 2 miliyɔn 2 a cayara cogo cogo bon miliyari 2 miliyɔn joli b'a kɔnɔ miliyari kelen ye miliyɔn ba kelen bon miliyɔn ba kelen o bɛ forage ba kelen seri n'i y'a di mɔgɔ kelen ma a marché di mɔgɔ kelen ma a b'a seri forage ba kelen parce que réduction bɛ k'a la forage ba kelen maa bɛ sɔn ka ko ji ko gɛlɛya bɛ yen bilen a kɔni dɔ ye dugu fan bɛɛ kɛlen de o tɛ carré o carré forage kelen a ji yɛrɛ tɛ caya ma Jalakɔrɔ ji yɛrɛ sa ma sɔrɔ jiko kuma tɛ bilen jiko kuma bɛ kɛ yen bilen a kalannen don wa n b'a dɔn wa ne b'o de fɔ n k'a kana fɔ ni kalanko tɛ sira kelen na koyi cɛ ma fɔ ko ale ma kalan ko de y'a fɔ k'a b'a mɔgɔ kalannen nson ye yan an ye mɔgɔ kalanbali nson ye yan an y'a bɛɛ de ye yan a bɛɛ o kalannen nson a caman ba yera jamana in kɔnɔ kalanbali nson a caman ba yera ni kalanko tɛ sira nin ye mɔgɔ yɛrɛ de kɛcogo ye i lamɔ cogo de ye nin ye nin ye tabiya ko de ye sinon sigida cɛ licence i k'a bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw ta i ka bila i ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sigida ka yiriwa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tɛ se ka layɛ yɛrɛ bon fo ka nin san nin bɛ sɔn k'a b'i kan bɔ ko deuxième mandat a bɛ sɔn wa ko vraiment les mecs a dɔw bɛ sɔn a exagéré il a exagéré vraiment triste tanu a tɛ se ka lakale quoi bon nin y'a ye se kɛra nin de ta ma bon maire bɛ Bamakɔ yan kabako de don walahi bon vérificateur yɛrɛ de kan ka don mairie kɔnɔ ka audit kɛ a waati sera koyi a sera maire dɔw bɛ wari ni maire dɔw ka train de vie ye Bamakɔ bi i dabali de bɛ ban a y'o kɔrɔ ko maire tɛ a ni audit daminɛna mairie kɔnɔ sariya la mɔgɔ min sara tɛ tɛmɛ 3000 kan maire tɛ sara o sariya yɛrɛ la maire tɛ sara awɔ maire tɛ sara awɔ n ko fɛn de don baara fɛn de don bénévolat de don donc i bɛ to i ka baara la i bɛ mairie gérer awɔ i bɛ to i ka baara la i bɛ mairie gérer an ka caman bɛ yen baara t'u bolo koyi Cheikh u tɛ baara la koyi a tɛ se ka lakale ala tɛ se ka lakale n'u bɔra mairiya in na chômage non vérificateur kan ka don mairie dɔw kɔnɔ walahi a kan ka don a bɛɛ yɛrɛ walahi a kan ka kɛ Bamakɔ yan non maire ni V8
o taji bɛ wɔmi yana kana tɛmɛ ni yɔrɔ ninnu kan koyi sari n'a ma fɔ jamanaden n'a ma fɔ sigida n'a ma ɲɛfɔ sigida den k'a fɔ ko a dɔw bɛ sɔrɔ affaire wɛrɛ la sa ayi sa jaginɛ an ka ko fɔ si la sa an ka ko fɔ si la sa an ka ko fɔ si la sa maire sara wallahi a cayalenba hakili t'a la ni y'a bila ka to 300 ni 200 ɲɔgɔn na mais maire sara tɛ 500 bɔ Bamakɔ yan a t'a bɔ sara tɛ o ni ne bɛ ta ka d'i ma ko hɔn ni minɛ o y'i ta ye maire ta tɛ dugukolo koyi i ta tɛ le maire de Jalakɔrɔji est le philosophe berger et bien cultivé. Tiens là. Mais c'est triste quoi. Ni ko c'est triste ko ni ma kuma yɛrɛ. Non o kɔni parce que ni ko c'est triste yɛrɛ ne bɛ to ka kuma fɔ yan n ko c'est à dire fo i b'a dɔn a ko fɔlɔ ye min ye a bɛ jamanaden de la maa min bɛ kala ta a b'o de la fɔlɔ fo e yɛrɛ k'a dɔn e ka devoir ye min ye ne kan ka mun de kɛ n ka sigida la bon mun de kan ka kɛ ne fana ye f'i k'o fana dɔn. O de don a fɔlen don k'i kan ka nafolo minnu sara san kɔnɔ walima kalo kɔnɔ i ka impôt ni taxes o sara cogo la o sarakun fana de ye k'a di maire ma a ka sigida développer n'a ye a bɛ d'a ma o de kama n ka yɔrɔ nɔgɔlen don i ka yɔrɔ furan ne ye ɲama fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa min maire de kan k'o ko jalatigɛ awɔ i dan y'i ka yɔrɔ furan ni ye dɛ a banna mais a ɲama cɛlen filɛ nin a bɛ taa min maire de b'o ko jalatigɛ maire fana b'a fɔ ko jamana de kan ala segi nin bɛɛ n tɛ n ka kɛ dɔn ye nin bɛɛ y'o ye tiɲɛna dɔ ye bataki ci ko ne ka kalan ko kuma k'a kalannen don ayi ne kalanko tɛ sa ne bɛ ka kalanko kɛ jamana e bɛ olu kalanko don wa ayi ne ko dɔ in ko u y'a siɲɛ bɛ ka d'ale ma ko komi u y'a dɔn k'ale ma Baginda mairie Baginda mairie Bakari ɲɛ n ko ɲamana o de hali Baginda mairie m'o fɔ k'u y'a dɔn k'ale ma kalan hali Saliya m'o de fɔ k'ale ma kalan ni sɛm nana d'ale ma ko ale b'o si ni sɛm nana d'ale ma k'ale b'o si an m'o ɲininkali kɛ mais k'a kalannen don i ma kalan mun i ni mɔgɔ kalannenw cɛ n tɛ kalanko ye koyi c'est une question d'éducation mara cogoya dɔrɔn de don n tɛ kalanko ye o fɛn bɛ taa kalifa e la ten jama ta i b'i da fɔ o la o dira e kelen de ta don i m'i jate o c'est pas pour toi bon nin miliyari 2 la ye nin kun bɛ fɛn joli kɛ a lajɛ nin bɛ se ka baara joli kɛ miliyari 2 a bɛ dɔgɔtɔrɔso caman a bɛ Jalakɔrɔji jiko gɛlɛya ban a bɛ jiko gɛlɛya ban a bɛ na ni courant ye a bɛ na ni courant ye courant ɲuman yɛrɛ ale ka ji kɛ sira kan diɲɛ don o don poussière min bɛ ka wuli Jalakɔrɔji sira kan o bɛɛ bɛ jɔ awɔ non a tun b'a bitimɛ ka ɲɛ i b'a bitimɛ ka ɲɛ maire ka baara kana kɛ goudron da ye sa nka a b'a se k'a la dɛ goudron entretenu a bɛ se k'o kɛ dɛ ko ni miiri a la de c'est à dire i bɛ goudron dilan ka da maire ma n ka cɛ n bɛ mun f'i ye fo cɛncɛn bɛ da la a bɛ k'i b'a ko ala y'a da goudron tɛ ye ka entretien kɛ kabako dɔ ye bon jamana nin bɛɛ de kan ka kɛlɛ entretien nin ko in bɛɛ de kan ka kɛlɛ bon jamana kɔnɔden de kan ka i ka hakɛ sigida denw yɛrɛ de bɛ wuli ka nin dɔw dénoncer k'a ɲini k'a dɔn ka tila k'a dénoncer kosɛbɛ awɔ non i b'a kalan ko maire datugu bɛ yen dɛ a bɛ yen dɛmɛ maire ka taa plainte kɛ maire kan kabako don ko c'est le professeur d'université en philosophie jɔnni maire ko fɔ Jalakɔrɔji maire yan a b'o de fɔ professeur de quoi philosophie ban kuma bannen don yan mais e bɛ mun yɛrɛ fɔ kɔ kuma ma ban Pythagore yɛrɛ de Pythagore n ye fɛn bɛɛ kalan ye philosophie la fo wari ŋanamini ta a tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ o bɛ philo la wari ɲagamini philosophe ka baara o t'o ye non i bɛ philosophie caman c'est des hommes intègres presque tous les philosophes sont sages très sage sagesse b'olu yɛrɛ de la c'est des hommes intègres tiɲɛ yɛrɛ la nin de ta fɔra bi u ka kuma bɛ se ka farinya nin de ta fɔra bi maire bɛ Bamakɔ yan Alahu akbar non ala k'an kisi quoi wallahi maire bɛ yan koyi l'amour de la sagesse a ta kɛra baara ye na a ka gɛlɛn kuma la ni maire ko kuma ye min fɔ ne bɛ n da de quoi parce que sinon i bɛna
I bɛ tɛmɛ quoi ayi i tɛ tɛmɛ a ka ɲi i bolo bi e ka taa n'a ye mais jangine bere kan ka sigida den kan ka ka hakɛ dɔn a kan ka kɛta dɔn kosɛbɛ bon maire fana f'i k'a dɔn e ye ciden de ye i bila kun de ka mɔgɔw ka magow ɲɛnabɔ sɛbɛnko sira fɛ a bɛɛ yɛrɛ sɛbɛnko ye baara wɛrɛ yɛrɛ bɛ maire la sɛbɛnko yɛrɛ kɔ parce que e bolo u t'a dɔn olu bɛɛ b'a dɔn dugukoloko sɛbɛn a bɛɛ b'a karisa dɔn yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn maire ka baara ye ninnu ɲɛnabɔli de ye o ɲɛnabɔ dɔrɔn maire bɛɛ b'a ka baara dɔn sigida la i bɛ se k'a fɔ dɔw t'u ka hakɛ dɔn mais maire a foyi tɛ mun t'a ka baara kɛ t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ tɛ ka se hali u ka baara yɔrɔ u yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o tɛ ka se k'o yɛrɛ labɛn ji bɛ don fɛn minnu sigilen kan i bɛ mun fɔ o la sa bon jangine o ka kan mais i b'i nakun dɔn wa ayi o ka kan a t'a nakun dɔn même mana a yɛrɛ kama o bɛna mɔgɔw kama mun na a maire lajɛ kɛ a caman bɛ a fanba an k'a fɔ ten a fanba parce que n'i ye maire sigi a fanba tiɲɛ ils ont des problèmes an ka ɲɔgɔn nɛgɛ musalaka ka bɔ a la problème yɛrɛ de b'u da la papier ko ta sira fɛ jɔn ka problème don dugukolo ko ta sira fɛ o yɛrɛ ka ɲinini tɛ fɛn bɛɛ parce que i ye mun fɔ lamɔ tɔgɔya y'a ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que mɔgɔw filɛ nin kuma caman bɛ hadamaden u bɛ ladira ɲini mɔgɔw la o t'a ɲini u yɛrɛ la quoi yanni ka ladira ɲini mɔgɔ la a ɲini i yɛrɛ la e yɛrɛ fɔlɔ kɛ ladiri mais e tɛ ladira ɲini mɔgɔw la cogo di kabako don n'a fɔra ko e ka bɔ mɔgɔw ka TDR n'u ka fɛnw sara mɔgɔ ye mun fɔ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la e b'u ka wariw sigida tɛ ka lakana a tɛ ka lawara a tɛ ka yiriwa san o san jiwo bɛ taa ni yɔrɔ ye a bɛ taa yɔrɔ dɔ yira k'a b'o bɔ sira la mɔgɔw ye o san kelen ji bɛ taa ni mɔgɔ wɛrɛ ye mais minnu ka baara suivi t'a la foyi t'a la n'o de f'i hali bɛ goudron dilan ka di maire ma goudron entretien a tɛ se k'o kɛ hali k'o kuma jɔ bɔgɔ bɛ d'a kan fo ka goudron yɛrɛ mugan k'a ban hali k'o kuma jɔ walahi a to yen mais u bɛ mun de kɛ a to yen ne dɔrɔn mun bɛ kɛ o i hakili b'a la ji ye tiɲɛliba kɛ san min na salon na sini tɛ i taara tile kelen ka yala salon na sini tɛ salon na sini ka taa ni mɔgɔw ka mobili ye i b'a kalama hali furew dayɔrɔ hali kaburu kɔnɔ ji donna yen ka fure dɔ wuguba k'u bila kɛnɛma salon na sini ɲamakɔrɔ mais n ta quartier fɔ n'i ko k'i bɛna fɔ sisan a bɛ kɛ o dɔ kɔnɔ k'i ka m'ale ma a bɛ k'o dɔ kɔnɔ k'i kelen don ka ale ciblé i bɛna kuma ta ale kan o maire u y'an kɛ mobili kɔnɔ k'an ka taa ko dɔw de ka so jɔli sababu la ko o de sababu la ko ji ye nin tiɲɛli kɛ a jɔrɔ olu quoi ka taa kuruwa ayi a kana jɔ ko sa maire yɛrɛ ka jɔ sa maire yɛrɛ bilala polisiw b'an kɔ an bɛ ka taa kuruwa bɛ ka kɛ mɔgɔw ka sow kan nin bɛ ci ka so recensé a ka taa ni so 1000 nin bɛ ci dɔw yɛrɛ ka so yɛrɛ jɔlen don kɔ yɛrɛ kɔnɔ kɔ dingɛ yɛrɛ kɔnɔ u ye kuruwa k'a bɛɛ kan Allahu akbar ko monsieur le maire n'i bɛna a ci don jumɛn a ko bientôt i b'a dɔn a san 3 ye ɲinan yan hali ni ji nana ɲinan ala man kisila don a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛli yɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye sabula a y'a sɔrɔ a dɔw ma kogo jɔ mais bi bi in na o kogo jɔ u y'a yɔrɔ kɛ étage ye kɔ dingɛ kɔnɔ kɔ dingɛ kɔnɔ ka kɔ geren ji dun t'a tɛmɛ sira bila tagaɲɛ bɛ min i hakili b'a la kamalenin kɛra sapeur pompier min na fo i bɛ k'a ye voilà o ji kelen in dɛ o don kelen ji yɛrɛ de don o ji ko in dɛ o ji kelen yɛrɛ de don u ye jeune mun ta k'a don sapeur pompier la f'a ye mɔgɔw sauver k'a ye mɔgɔ dɔw sauver o don kelen yɛrɛ nin ko in kɛra o don kelen yɛrɛ de o don kelen yɛrɛ de an ye nin yaala in kɛ ka tile ka yaala n'an ye halisa a so b'u nɔ la Allahu akbar ɲɛfɛnya don ala k'an kisi don walahi ouais c'était en 2018 so ɲuman kelen de tun b'a yɔrɔ la quoi bon n t'a fɔ so ɲuman yɛrɛ mais ale de kusilen don ji ma quoi ja sufɛ san nalen mɔgɔ minnu tora la u y'olu kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ tora la u y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka to u la da o so kɔnɔ mai 2018 o ma to o lada o so kɔnɔ ko a ye na ka taa ko n bɛ yɔrɔw yira aw la a m'a fɔ an ye a bɛna taa fɛn min yira an na dɛ ko a ye na ka taa ko n bɛ yɔrɔw yira aw la cɛkɔrɔba dɔ bilala an ɲɛ ka taa a sera ka taa dɔrɔn ka bilefini ka sera ka a sama ka bɔ yen ten Allahu akbar ɲɛ tɛ se ka d'a kan quoi maa 9 yɔrɔnin kelen denyɛrɛnin b'a la muso lasiritɔ b'a la bon ji de ka tiɲɛlen nin bɛɛ ye bon
o maire kelen ka tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko bon ko a ye a ka experts bila ko bon ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire ko so minnu jɔra jida la ji tɛmɛsira la ko o so de ye ji dévier ji t'a tɛmɛsira bila ji kariara ka na don so kɔnɔ bon o so ninnu a ye kura k'olu kan ko bon ko nin so kɔni bɛɛ bɛ ci bon o so de kɛra étage ye bi nin maire dɔ de ka baara ye dɛ maire balolen don a balolen don ni e ni ne bɛɛ ye a bɛ maire la d'accord kura ka taa kura kɛ mɔgɔw ka so kan ko ji tɛmɛsira ko ji t'a tɛmɛsira bila ko o de sababu ye nin bon a lajɛ bi ala man kisila don ni a san ko k'a bɛ na Alahu akbar don alima san o san kɔni samiya fɛ don dɔ bɛ kɛ sanba bɛ na ka cɛ juguya an balaka dɔ b'a la ka kuma kuncɛ n'o ye san de ji de donn'a kan ji donn'a kan denyɛrɛnin fila b'a bolo kelen b'a kɔ la kelen bɛ a bolo la a yɛrɛ kelen don ka bolo kelen k'o kɛ ka fɛn minɛ sanfɛ toli minɛ sanfɛ ji bɛ ka na a ye dɔ in bila min b'a bolo la a y'o bila bolo sɛgɛnna ji bɛ ka don a ye fɛn yɛrɛ bila a ye toli yɛrɛ bila ale ni min bɛ kɔ la a n'o bɛɛ tora la n'o kɛra ayisa jagina n ko ɲɛ de y'a ye ale ye tɔli minɛ ale ye tɔli minɛ a don ko ne taara kunbɛn sa an kun ka taa ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ dɔ la an tilala ka munumunu na bon nin kɛra halisa nin maire kelen bɛ yen a maire kelen bɛ yen a ma yɔrɔ ci a ma foyi kɛ bon samiya setɔ filɛ o bɛ k'i présenté tuguni k'a bɛna mandat wɛrɛ kɛ o yɔrɔ kelen na tuguni an ka jamana in c'est non mais c'est pas la peine quoi a taara kuruwa kɛ ka blokuba kɛ ka médiaw wele ka ORTM ka an bɛɛ wele an nana ko non ko nin so ninnu kɔni u bɛ ci n'a bɛ ci don jumɛn ko bientôt halisa san 3 bientôt ma se bientôt c'est quand mɔgɔ b'o dɔn wa a tigiw taara wari de sara walasa so kɔnɔ ciya ala de b'a dɔn bon jamana jumɛn bɛ yen k'a bɛ jɔ tan nin ye président ka baara ye a kɔni président ka foyi tɛ nin na nin ye procureur ka baara ye procureur sen bɛ se ka don a la yɔrɔ min na ni a ma yɔrɔ ninnu ci k'a minɛ ninnu kan ka minɛ de o san 3 tɛ dɛ san 5 2018 a ma k'o de la 2018 fo bi a jate san 4 san 5 bon ni ala man kisi la ni o ji ɲɔgɔnna nana tuguni k'a taara ni mobili min ye a don a ji taara ni mobili min y'a don a bɛ mobili 7 bɔ an ye min jate ka ji ka mobili ta ka taa n'a ye mobili kuturu jɔlen ji k'a ta ka taa n'a ye c'est pas la peine ça fait 4 ans bon foyi ma bɔ a la a sow de jɔra ka taga fɛ k'a bɛɛ recensé u y'a bɛɛ recensé ko non nin bɛɛ de bɛ ci nin bɛɛ de bɛ kɔ kɔnɔ a bɛɛ bɛ ji tɛmɛsira la mais foyi de ma bɔ a la an ka jamana bɛ jɔ tan a jɔ man di y'an ka taa an bɛ segin ka na Jacques Sidibe n'an seginna ka na an bɛ taa Ponge vérificateur a ye tɛmɛli dɔ kɛ yen o tɛmɛli a yirala k'a fɔ ko wari min ni a tununa ye wari min n'a a tununa Ponge ala dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ka jamana wa don o don i bɛ wari tununko de mɛn a bɛ tunu de miliyɔn 700 ani miliyɔn 60 maaw sara t'u bɔ de o tɛ sa Cheikh lamɔcogo juguya don Alahu akbar miliyɔn 700 sara tɛ bɔ o tara minnu tɛ sara dun Jagina maa dun tɛ lamɔ ko 2 dɛ mais ni i bɛ lamɔ walahi ni mari kiri y'a jɔ la i bɛ lamɔ kiri b'i lamɔ Cheikh i bɛ lamɔ Cheikh kaso yɛrɛ dayɛlɛ o tɛ se ka continuer sa kaso yɛrɛ dayɛlɛ kaso c'est le lieu de redressement Cheikh rééducation kɛyɔrɔ de ye kaso an kana sonyali kolokolo o ye tiɲɛ mais miliyari 2 e kelen m'o dun cogo di est-ce que i martaba ka ɲi i kunkolo bɛ yan foyi t'a la i kelen m'o dun cogo di n'i kunkolo bɛ yen i bɛ sigi ka walifɛn mugan tiɲɛ yɛrɛ la o la kuma dɔ bɛ kuma la ka i k'i nin da dɔ la parce que e bɛ se ka nin faamu cogo di les gens partent pour que i ka olu furakɛ furakɛli sira fɛ wari minnu bɛ sara o wari de bɛ sara pour que dɔgɔtɔrɔso minɛn kuraw bɛ sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔso lakana ka sɛnɛya la sabati mais a dɔgɔtɔrɔso de i yɛrɛ bɛ don dɔrɔn kasa de b'i kunbɛn i b'a mɛn fɛnɛ ko miliyɔn ni miliyɔn bɛ don miliyɔn 100 miliyɔn 800 o tora mun de kɛra an bɛ taa min lamɔcogo juguya de don
kiri de b'i lamɔ n'i ma lamɔ i ka so n'i bɔra kɛnɛ ma i b'i lamɔ n'i donna kaso la funteni bilenden na ni kilimu t'i ka k'i fiyɛ i ka biro kɔnɔ n'o y'i sɔrɔ yen i bɛ lamɔ o mun ko sugu ye a bɛ ka cautionner de a jalen de don o la de bɛ to k'a fɔ ko wari sugu dɔ bɛ n'i y'a dun jamana in kɔnɔ i kan ka jɔ k'i faga de non tan don t'ale don o bɛ min f'i ye a ma bɔ sariya la dɛ o de don a bɛ sariya la mais Corée du Sud ni Japon filɛ nin ye n'u yɛrɛ ye wari dun n'u mɔlɔkɔ jugu u bɛ t'u yɛrɛ faga a tɛ appliquer de n'o tɛ a bɛ sariya la o a ma bɔ a la yɛrɛ fɔlɔ ayi a ma bɔ a la o mais hɔrɔnya bɛ min ka mɔgɔw jɔ k'i lajɔ ka mugu ci la a bɛ Mali sariya la a ma bɔ a la fɔlɔ e ne bɛ yan nɔ don dɔ la fɛn caman bɛ yan i b'i pan kunna mais a se b'i ye ka kɛ mais i b'a to i ka hɔrɔnya n'i danbe kama an ka hadamaden danbe kɔrɔ de ko dan b'i la mais ni dan t'e la n'i bilala walifɛn kunna i b'a dun donc kiiri bɛ dan k'i la i bɛ taa dankari i bɛ kari i la wo kɔnɔ yen ni i funteni y'i taden tiɲɛ n'i bɔra i tɛ maga la bilen ni manamana ko i b'a kalama quoi o la ne y'a fɔ n ko Mali mɛtiri ka sondage mun bɔra k'a fɔ ko Mali transition ni fɛn kan ka lakilen teliya la o ye Mali kiiri ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya corruption a ciel ouvert bɛ Mali a gangrénelen don sur tous les plans niveau bɛɛ la donc o de ye fɛn min ni jamanaden ta a cautionner fanga o fanga n'i nana i mana ja mɔgɔ ye cogo cogo n'i ma kiiri lakilen i bɛ taa i b'a ko tɔw taara cogo min na parce que wajibi don dɛ voilà corruption de dɔrɔn mɔgɔninfinw hakɛ jamana yɛrɛ ye kiiri de ye i y'a faamuya jamana ye kiiri de kuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ma yafa mun na tɔɲɔli de kɛra a tɛ tɔto maa la dɛ donc tɔɲɔli de tɔɲɔli maɲi tɔɲɔli ye tɔɲɔli de e bɛ nin filɛ ni masina musaka min fɔ nin miliyɔn 100 miliyɔn 800 a bɛ li joli sɔrɔ k'a bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ se ka bâtiment joli jɔ n'a fɔra ko mais i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la f'i ye ko dayɔrɔ tɛ yen n'a fɔra ko ka matériel de san o wari de taara don o taara bi dɔw de da kɔnɔ a ko matériel sa ko dayɔrɔ tɛ yen ni dayɔrɔ tɛ yen hali matériel sa dayɔrɔ tɛ yen agent minnu fana bɛ yen ni wari bɛ taa bila INPS la ka kɛ sini ɲɛsigi ye o ma o wari fana dɔw i da o kan k'o mansi INPS Ponge wari minnu kan ka taa INPS la dɛ allocation agent minnu bɛ baara la yen min bɛ tigɛ a b'u sara la ko ka t'o di INPS ma a ka kɛ sini ɲɛsigi y'u ye dɔw mansi i bɛ ninnu to kaso la di a ma se INPS la a bɛ se cogo di sɛ dɔw mansi quelqu'un a bouffé ça n bɛ to dibi la de o awɔ Allah ko ka li san ko ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a taara n'a ye ka sɔrɔmu san ka furaw san a bɛɛ miliyɔn 700 ani dɔɔni ka duntigɛ 2 la ko o li bɛ min u bɛ taa facture kirikara dɔ yɛlɛ i b'a sɔrɔ li tɛ yen kabako de don quoi mais ani tɔnni ka di aw ma ko an taara an nana o ma se dantigɛli jana bilen fɛn bɛ yurugu dossier an bɛ to a kan i b'a ye k'a fɔ Ponge ale sa tɛmɛnen kɔ bi min ni o bɛ CICB la ko bi t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 82 ani ɲari awɔ CICB la awɔ CICB cakɛlaw wa CICB yɛrɛ la kɛ ale de kan ka a ka cakɛlaw ka INPS wari musaka bila ka taa INPS la o musaka ko o dɛsɛ bɛ ka taa an bɛ don min na i ko bi ne yana ko virement bancaire nin ko bɛɛ jala bɛ tigɛ sɛ kana bɔ ko dɔw kalama o ka fisa i ka bɔ a kalama ye koyi kunnafoni di sɛbɛn aujourd'hui ale ye kuma ta sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye INPS a directeur kura ye n'o ye Ousmane Coulibaly ko Ousmane Coulibaly déclare la guerre aux mauvais payeurs des cotisations ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ caman kɔni bɛ yen minnu t'u ka wari a sara cogo la ka sɔrɔ wari n'i y'a sara a bɛ kɛ sini ɲɛsigi de ye fɛn min ye baarakɛlaw olu ma an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ waati jan bɔ k'a daminɛ san 2013 ka na bila fo san 2019 ko cakɛda dɔw bɛ yen olu ma dɔrɔmɛ 1 di a baara ta n'u ka maaw taara retraite la wari a bɛ ka taa est-ce que i y'a faamu n'u taara retraite la olu bɛ t'u tigɛ jan INPS la u bɛ t'u tigɛ jan wa wari a bɛ di o dun ka service tɛ ka wari bila service tɛ ka wari di o kama fɛn min ye kiiri u taara o bunakun kan CICB an ka ale ta a tɔgɔ ma sabula kunnafonidila El Hadji Abe Aidara ale ka nɔbila ye nin ye a y'a jira aujourd'hui kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ye kiiri ko o ye CICB ka compte ni ka o saisi awɔ cogoya min na INPS ka wari o bɛ se ka ta a la a sera fo nin na jɛnɛ sera fo yan bon nin ta in na
parce que kibaruya y'a yira k'a fɔ ko CCB komi directeur kura de b'a kunna a bɛna fɔ ale bɛ na wagati min na a y'a sɔrɔ ni juru bɛ mais comme continuité de don CCB yɛrɛ ko ka ca dɛ voilà continuité de don mais a tɛ jɔ mais n ko CNT bɛ awɔ CNT bɛ a fɔra de olu tɛ fɛn sara a ye olu kan ka dɔ sara o yɛrɛ parce que n t'olu ka baara wɛrɛ parce que olu dagayɔrɔ kan ka kɛ assemblée kɔnɔna de bagaji donc a yɛrɛla k'a fɔ ko o bɛ luwanse de la ou bien a bɛ cogo di de comme an kɔni bon tiɲɛ na n t'a dɔn u bɛ mun na n kana na fɔ olu kan ka kɛ vacances de la yan olu ka bureau yɛrɛ de bɛ yen a cɛ u ka fɛn bɛɛ de bɛ yen olu ka bureau bɛ yen u ka session bɛ kɛ yɔrɔ yɛrɛ de talen don ka d'u ma u kɛlen don ka flèche yɛrɛ kɛ ko CNT CNT mas o bɛɛ la u ta tɛ o a ko n ta tɛ o mais o ye vacances de la yan donc olu bɛ yen nɔ sinon n y'a mɛn k'a fɔ ko directeur INPS directeur ni CCB directeur k'u kun bɛnna modalité de paiement dɔ la mais ko tiɲɛ la k'u m'a faamu u kɛlen filɛ ka voilà ni waleya min ta k'olu sɛgɛrɛ ni parce que u bɛnna modalité de paiement min na kɔrɔlenw na yɔrɔ juru kɔrɔ ni kura de n t'a dɔn n'olu bɛ ka fara parce que kɔrɔlen n'a ma ɲɛ k'i kɛra directeur i nana sɔrɔ juru kɔrɔ min b'i ka baara la i kɔni b'a sara o diyagoya de surtout baarakɛlaw ka allocation de don donc tu es obligé de payer donc u bɛnna la u b'a sara cogoya min na n ye mun mɛn dɛ donc n'aw ma ɲɛ k'aw bɛnna la k'aw b'a sara donc ne bolo directeur fɛnɛ kun kan ka to o sira kan n t'a dɔn ni mun fɛnɛ b'a kɔ la parce que a bɛ se ka kɛ fɛn fɛnɛ fɔra directeur ye a ɲini ka di joona ni directeur fɛnɛ bɛ se ka wuli ka jɔ mun kɛ pour que wari bɛ se ka sɔrɔ donc mais an b'a jigiya kɔni a kɔni fɛnɛ ka sara mais ni fɛn in na i n'a fɔ ni u sara mɔgɔ n'i bɛ sara wari bɛ tigɛ kalo kalo de maaw sara la i b'a sɔrɔ baarakɛla minnu bɛ sara i b'a sɔrɔ a wari bɛ tigɛ olu a bɛ tigɛ olu kɔni kun mais a bɛ taga min o la kɔnɔli man ka k'o la o mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɔnɔ o la o se k'a dun la de mun y'a dun o de b'a labɔ a banna i b'a sɔrɔ u ye bɛnkan de k'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn walasa ko dɔ bɛ se ka mamu Janginɛ tɛ ka ye yɔrɔ min na dɛ o yɔrɔ yɛrɛ de sinon wari tigɛra baarakɛlaw kun ka ban kalo kalo de a bɛ tigɛ o ne m'a fɔ n ko Sɛki minnu b'a tigɛ le fait que a bɛ tigɛ baarakɛlaw kɔni wala a bɛ tigɛ bon o de man bon no a tigɛra a kan ka taa dɔrɔn a kan ka taa voilà o sɛgɛsɛgɛli de o de fɛnɛ kan ka kɛ ayi o kan ka kɛ dɛ yanni o man ka jɛnya yɛrɛ ayi a jɛra Ayisa mais man ka jɛnya yɛrɛ Ayisa ni wari tigi ni a tigɛra ka bɔ baarakɛla kun a kan ka taa yɔrɔ min na o dɔnnen don a ma se min y'a tigɛ o ye mun k'a la o de dɔnnen don nin tɛ enquête diya ye koyi ɲininkali de bɛ k'o la ayi yanni kana ɲininkali yɛrɛ kɛ o ma se ɲininkali yɛrɛ la nin kan ka taa a bɔra a kan ka taa yen fɛ a ma se kun y'a to a ma se a b'o ɲininka a b'o ɲɛɲini de aw kun de bɛ ɲɛɲini ayi o tɛ ɲɛɲini walahi ɲɛɲini t'o la Janginɛ a taa yɔrɔ dɔnnen don sa a kɔni a taa yɔrɔ o ɲɛɲini caman ka k'a la ɲɛɲini yɛrɛ man ka k'a la n'i kunkolo jan dɔrɔn i b'a dɔn a bɔra mɔgɔ min ka côté fɛ a tigɛra ne kun ne bɛ baara kɛ a tigɛra ne kun a kan ka taa INPS la INPS mɔgɔw k'a ma se jɔn n'a tigɛ ne kun a bɔra min ale y'a tigɛ mun na a tigɛra yɔrɔ min a taara min o de bɛ ɲininka a taara yɔrɔ jumɛn sɛgɛsɛgɛli bɛ d'o kan jɔn ye wo bɔ tasa la a ma sɛgɛsɛgɛli a kana ni mɔgɔ ka wari ye dɔrɔn a bɛ ɲininka de wari fɔra k'i taara n'a ye i ma taa n'a ye mun na a tɛ ɲininka yɛrɛ a bɛ na ni wari de ni ɲɛmaa kura mun bɛ yen n'o y'a jira k'a fɔ ko modalité de paiement dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ y'a yuruguyurugu kanama de ne yɛrɛ kɔni bolo ninnu ye jate jɛlenw sabula voilà jate jɛlenw don jate jɛlen don ye wari tigɛ mɔgɔ kun k'a bɛ taa nin yɔrɔ la mɔgɔw y'a jira k'a ma se sen bɛ wari kun modalité paiement ko b'o la a bila yɔrɔ min a Janginɛ kama bɛ wari la kama b'a la kama t'a la sen b'a la ayi sen t'a la aw kana nin mɔgɔ wari ayi mais i b'a dɔn problème ye min ye nin yɔrɔ nin filɛ nin ye i b'a sɔrɔ Sɛki wagati dɔ la recette dɔw bɛ na est ce que a bɛ se k'a to baarakɛlaw ka fɛ ayi Janginɛ sabali sa nin ye politique kumaw de ye walayi Janginɛ i bɛ ka yɔrɔ min fɔ a la nin y'a politique ma yɔrɔ yɛrɛ n'i m'a to n ka kuma i t'a faamu an y'a faamu n'i ye nin donné ye kungo la dɔrɔn par contre recette ici walayi namara kɛra mais mɔgɔ sara y'i sara de sara kɔni dafalen de bɛ na a bɛɛ sara dafalen de bɛ na o dɔ tɛ kɛ ka dɔ to e ma deli ka wele ni problème la e ma deli ka wele ni problème la ni weleli kɛra la dɔrɔn ja walayi yuruguyurugu asa ne la e ma deli ka wele a la Sɛki bɛna masa hakili lajigin masi deli ka wele a problème la n tɛna baara yɔrɔ tɔgɔ fɔ mais i b'a kalama wari min tun bɛ sɔrɔ baarakɛlaw yɛrɛ sara mana bɔ a la fo baarakɛlaw sara bɛ bila retard la jamana de ka cakɛda don i n'a fɔ c'est mieux étatique i y'a faamuya
i y'a faamu jamana sen kelen b'a la sen kelen t'a la mais baara yɔrɔ kan ka baara kɛ k'a yɛrɛ labalo ka tila k'a baarakɛlaw sara mais État bɛ dɛmɛ dɔ k'a ye maintenant i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ ka u bɛ revenu mun sɔrɔ n'i ye baarakɛlaw sara b'a la ka tila k'i bɛ allocation sara a tɛ sɔrɔ. Jagine e bɛ ka ɲinɛ min kɔ. Ne m'o de fɔ. Jagine o bɛɛ bɛ faamu. Jagine e bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ min kɔ. Sara de nin yɔrɔ bɛ sara de dilan quoi. Sara de don. N bɛ fɛ ka mun fɔ Sɛki. Ni sara kɔni kɛra dɔrɔn nin b'a la quoi. N bɛ fɛ ka mun fɔ Masi k'a faamu dɛ sisan. E kan ka sara yɛrɛ kɛ fɔlɔ. Sara yɛrɛ n'i ye sara yɛrɛ kɛ fɔlɔ n'i ye saraw yɛrɛ kɛ k'a ban wari yɛrɛ tɛ dɔw bolo ka taa bila INPS la. Ayi. A bɛ yen. Ayisa. E bɛ ka min fɔ min bɛ taa bila INPS o bɛ sara de fɛ. O tɛ sara de fɛ yan. Bon i b'a sɔrɔ han. I sera ka sara kɛ. U bɛ sara d'i ma. U bɛ sara d'i ma mais e yɛrɛ bolo ko mun tigɛra i b'a sɔrɔ o t'u bolo. Voilà. Bon o t'u bolo dɛ. O t'u bolo mais o t'o de fɔ. Jagine o ɲini wajibi de. O de kan ka ɲini ka di. Wajibi. I y'a faamuya mais wajibi de. n'i y'a mɔgɔ sɔrɔ u bɛ se k'a justifier mais m'a fɔ ko ninnu ta u yɛrɛ. Ayi. Wala ne ti lamɛn o la. Sinon Masi wolola problème dɔ la a yɛrɛ b'a dɔn. Walahi ne ti lamɛn o la. O de kunu i b'a kalan chèque kalo kalo e sara ye 5000 ye mais i b'a sɔrɔ an mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ baara yɛrɛ an ka 5000 d'an ma mais i b'a sɔrɔ an ka 5000 n'a fɔra ko mun kan ka tigɛ ko ka t'o bila INPS la baara yɔrɔ ma se k'o sɔrɔ. A b'a sɔrɔ o. Bon o de bɛ ɲini a b'a ɲini o. Ayi a t'a ɲini wala a t'a ɲini. A tɔ laban maaw yɛrɛ le salaire est sacré koyi mɔgɔ sara i ka fɛn bɛɛ. parce que mun bɛ taa INPS la mɔgɔ sara la. mun bɛ taa INPS la o fana bɛ sara de fɛ. O bɛ sara de fɛ. O bɛ sara fɛ sisan a tɛ ka ne faamu sisan sa. Sɛki pour que Masi ka ne faamu an ka fɔ terrain tɛ dɛ e sara ye 2000 ye 5000 de kan ka tigɛ ka taa INPS la mais i b'a sɔrɔ ni baara yɔrɔ ko k'a ka 2000 min bɛ d'e ma 5000 bɛ tigɛ ka taa INPS la i b'a sɔrɔ o t'a bolo. Parce que a ka baarakɛla ma se ka e sara a ma se k'o bɛɛ la donc a bɛ préférer k'e sara 15000 mais 5000 min kan ka taa INPS la o tɛ baara yɔrɔ bolo k'o lata. A b'a ɲini. Mais n'a ma f'e ɲɛna dun. N m'a fɔ ko nin t'aw ye dɛ. N m'a fɔ ko nin t'aw ye mais Masi delila ka wele dɔ la o arriéré kun y'o de. Jagine a b'a ɲini. Non pas d'argent. Wala a b'a ɲini. Ka se k'a kɛ donc o la a bɛɛ an kana dɔw bɛ yen olu ta tɛ kɔnɔna juguya olu ta tɛ su mais dɔw ta n m'a fɔ dɔw ta dɛ dɔw ta an k'o fana fɔ ka d'a kan. Jagine kana dun jogo ɲini a la. Ayiwa. Walahi kana dun jogo ɲini a la. U ka mɔgɔw ka wari d'u ma. A b'a d'u ma dɛ mais a bɛɛ tɛ se a bɛɛ ka di walahi a bɛɛ ayi ni ye wari kuma cayalen dɔrɔn namara b'a la walahi kana sɔli ko la yɛrɛ ko fɛn min ye a bɛ f'u ma cogo di Boko Haram ko Boko Haram donna an ka jamana kɔnɔ dɛ. Ala m'an kisi la. Ala m'an kisi la. A kɔni donna ka ban a donna. Ne sara ko kuma la dɔ fana ye bataki di ko Gabriel Sele mɔgɔ ko halisa ko ka wari donc a ma nɔgɔn quoi. Sara a ma nɔgɔn karisa nin ye karisa kalo sara ye walahi kan'i tulon k'a la. A man ka kɛ. Kan'i tulon k'a la quoi. I b'a kalama allocation ko in filɛ nin a bɛ fan bɛɛ baara i b'a sɔrɔ cɛ INPS directeur a y'a ka pèlerin de guerre de ta ɲɛ sisan nɔ a wulilen a ko tɛ dɛ ko juru bɛ maa b'a la bɛɛ b'a sara. Sɛki a bɛ fan bɛɛ. I b'a kalama nin b'a to ni ko caman bɛ ɲɛdɔn. N bɛ ka mun fɔ Masi Masi sɔnna ne ka kuma Masi ma sɔn ma dɛ. U b'a fɔ k'a bɛ tigɛ a dɔw bɛ yen u b'a tigɛ u t'a verser mais dɔw bɛ yen a t'olu bolo yɛrɛ. Jagine n'u ye min bɛ di baarakɛla ma n'u y'o bɔ a la u b'a ko b'a tɔ kɛ ko wɛrɛ de. O bɛ yen dɛ. Ko n bolo. Wala ne ko k'o bɛ yen o bɛ yen. Mɛ munumunu ka na cɛ kun t'a kɛ yan. I bolo yɛlɛma n'a ye. Yenfɛ mɛri kun t'a kɛ yan. O bɛ yen. Ka juru don commerçant na n'a ye. Ne ye faamu mais e yɛrɛ ma ne faamu. Mɔgɔw sara bɛ na a b'o ta k'o di commerçant dɔ ma. Ko u ka bolo yɛlɛma o bɛ na ni o tɔnɔ ye. O tɔnɔ ale b'o ta a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw sara. Mɛri dɔ kun b'a kɛ yan. Sara tɛ bɔ ale bolo dɛ sara bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na. A b'o nafolo mugu in ta k'o di commerçant dɔ ma ko k'i bolo yɛlɛma o bɛ boli ka taa voyage kelen kɛ ka na n'o y'o kɛ ka na o tɔnɔ ani maire b'o tila o bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka wari d'u ma. Maaw bɛ bila retard la. O bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔw bɛ bila retard la mɔgɔw b'o sara kɔnɔ. Sara kan ka bɔ yɔrɔ min na ka na olu b'a fɔ ko an y'a bila ka na. Ko a ser'e ma. A ma se. C'est à dire quoi cɛ an ka jamana in kɔnɔ c'est pas la peine. Wallahi c'est pas la peine. I ye mun fɔ sisan nɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw sara tɛrɛ INPS tɛrɛ u b'aw sara kuturu ni INPS u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw sara olu b'o kɛ o mɔgɔw sara i y'a faamu o bɛ yen mais sisan nɔ ne bɛ ka mun fɔ Masi i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ ye kuru kara bɛɛ a ka INPS n'aw ka fɛ n'a taara i jɔ 500,000 la mais i b'a sɔrɔ 500,000 i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ ye 3 millions de sɔrɔ 3 millions o de bɛ kɛ k'aw sara mais 2 min ka taa INPS la i b'a sɔrɔ o ma sɔrɔ
Tu vois, il y a un Moruba, il a été victime. Il est en Europe, il a été victime de ça. Ça, c'est ça. Il y a pas manger de ça. Mais tu sais que ni service privé. Avec Sarah Fedi. Ni ni be franyonga ore to salaire o. Asa e mane fam sa. Aye jagne ni ti famu nawo. Ni ni be franyonga ni. Ore mo sara. Jagne be fa ko bu détacher ka bo. Oh, mutu manga détacher o. Ni be de to go sara. O mena war mo ore ka warti ka tagui. E de ka warbe ka ta. I ka warde barakala de ka warbe ka ta. Kuma yɛrɛ bɛ service mun nɔfɛ n'o ye CICB État ka baarakɛlaw de bɛ taga yen État ka baarakɛla minnu don u sara bɛ bɔ État de kun. Amen babu inta bisuro nigilaw an ka taa Ander Bukan i b'a ye k'a fɔ ko mototigi caman ko u bɔra Nigeria u sera ka don Ander Bukan ko u nana renfort la an ka bamanciw ma bamanci minnu ni bula bɛ ka don u la ko u kɔni yera u dontɔ u yera fan caman fɛ fɛn min ye fasodenw ye olu caman y'u kofɔ dugu dɔ bɛ yen u selen waati min na k'u y'u tila mototigi duuru ko k'an bɛɛ ko o da ɲɔgɔn ma k'an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na ko Hausa-kan u bɛ k'o de fɔ kunnafoni di sɛbɛn le point ale kan dɔ bila don a y'a yira k'a fɔ ko ninnu ko n'u sera dugu min na k'u tun bɛ ɲininkali kɛ ko anw bɛ ka Ander Bukan o de ɲini n'u ye Ander Bukan fɔ ko sira o bɛ yiru u la ko u kɔni tilalen ko u caman de taara ɲɔgɔn kunbɛn Ander Bukan bamanciw don ko kunnafoni a kan ka di yɔrɔ min na a dira yen kaban cogoya min na wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ ni ka kola to u la an tɛ sira di maaw ma u ka dɔ fɔ somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu ayi Jalo kuma b'i bolo mairie min ye miliyari 2 dun kan ka faga siga kelen don a la de ni maire i nɔ b'a la sana ye min mun ye dɔgɔtɔrɔso wari poste ka ca gɛlɛ koyi dungo juguya dan don de don u kɛ min yɛrɛ bɛ dɛ kuma dɔ la i bɛ taa quoi a bɛ ko place tɛ yen awɔ e ka banabagatɔ ninnu o bɛ sa o dali a bɛ sa k'a sɔrɔ dɔ kelen de k'o wari dun walayi e y'o wari dun k'e ka tila ka t'i jɔ misi arana ko silamɛ olu dun de b'an ka aran fɔlɔw la bi dɛ masi u t'a fɔ a la olu caman de b'an ka aran fɔlɔw la bi masi vraiment tiɲɛna nin ka bon hakili ma kabako don walayi kabako don merci beaucoup yana yɔrɔ min fɔ tiɲɛ don dɛ an ka misiri aran fɔlɔw la i bɛ ninnu de bɛ taa kɛlɛ kɛ misiri jɔko la u bɛ wari bɔ k'a di ni ko bɔra dɔrɔn misiri kuran bɛ tigɛ a wari bɛ bɔ ninnu de kun Allahu akubaru Payitaw ko kamalen min bɛ yen n'a ye garidi muso faga o tɛgɛ kɛra a la tɛgɛ kɛra a la an ce baasi foyi tɛ yen nba tɔgɔ ni jamu kuma b'i bolo cogo di ko Sirakɔrɔ yan ko Kalaba de bɛ Sirakɔrɔ jeli Kalaba awɔ Kalabankoro Sirakɔrɔ bɛ Kati a bɛ Kati de fɛ normalement Kalaba de kan ka a ko jalatigɛ an ka baarakɛ dɔ de an fan fɛ sa kɛ an bɛ ɲininkali k'a la ni min don an na baabu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a ko kan an b'i fo merci Cheikh Sirakɔrɔ o tɛ Kalabankoro fɛ Sirakɔrɔ an ce Sirakɔrɔ bɛ Kalabankoro baasi foyi tɛ yen Mayiga baasi foyi t'an na Ala kana baasi bila i la ya Rabbi Ala ka juma yɛrɛ d'a ma amin Ala ka amina ko bɛɛ nɔgɔya amin ya Rabbi Ala ka jamana in basigi amin Ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen amin an b'i fo o la a diyara n ye dɔgɔ min mun fɔ dɔrɔn walahi bi k'i jɔ jɔyɔrɔ la a banna an ko Mali kura ni Mali kura don kiri ka kɛ a kɛcogo la a banna mɔgɔ kelen ka mɔgɔ joli nin yɔrɔ dun a tɛ bɛn dɛ et puis fana a dɔw yɛrɛ filɛ hali furasɔngɔ t'u kun na foyi tɛ yen foyi tɛ yen maire fana ka ti mɔgɔ non a tɛ se ka fɔ ka ban quoi a tɛ se ka lakale siraw yɛrɛ bɛɛ fɛngɛnen don et fana maire yɛrɛ ka sigida foyi tɛ mun jɛlen don kabako don parce que maliyɛn fana il faut que an fana k'an ka hakɛ de dɔn quoi a banna ni t'i ka hakɛ dɔn kɔni i t'a dɔn mun ye mun ye o don dɛ donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn u ka bɔ u ka yira maliyɛn dɔw la mɔgɔ ka hakɛ ye mun ye u k'o fɔ mɔgɔw k'a dɔn a banna n'o tɛ ni maire
hali sini mɔgɔ bɛ taa 200 minɛ kɛ ka taa voter maire tando a tila ka na balawu fana ta k'a da u kan wallahi ye hɛrɛ tɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma amina rabi donc i ka foli don merci beaucoup merci 20 20 18 65 Yubandao ça va ouais ça va somɔgɔw bɛ di baasi tɛ alhamdulilayi nba mi fo a diyara n ye ka Cheikh tulo b'i la ka jangine fo ka bugula biye sidibe bɛɛ tulo b'i la ka kataran bɛɛ lajɛlen fo an ba mun na k'a ka duwawu k'an ye ni ala sɔnna mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nin kɛ ina ti dusukun na makari ti dusukun na wallahi sabula maa joli joli n'o bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la bi n'u bɛ sa k'a sɔrɔ premier soin yɛrɛ ma k'u la fɔlɔ allo wari tɛ k'a sabu kɛ o wari tɛ wallahi mais e kelen dɔrɔn b'o ta k'i sigi n'o ye a bil'i kunna i tɛ ɲa diɲɛ kɔnɔ yan lahara fana i tɛ don arijinɛ kɔnɔ o bila i kunna e ta bannen don lahara ko la pewu i tɔgɔ efacera i den dɔ de bɛ to o wari fana ta ka to o tiɲɛ wallahi o den tɛ kɛ mɔgɔ ye e fana o bɛ e sigilen to k'i jigi tigɛ crise b'a caman minɛ ten u bɛ bɔ ka bin ka sa a bɛ fɔ ko non k'u tun bananen don k'a sɔrɔ denw ka jigilatigɛ de don walima u bɛ bana dɔ bɛ k'i la min fura tɛ sɔrɔ u b'i cɛ ka taa n'i ye farajɛ la i fure bɛ na kɛsu kɔnɔ mɔgɔ bɛ nin kɛ mɔgɔ bɛ nin kɛ wallahi billahi i labanko tɛ ɲa parce que adamadenw ka wari kana maga la kana dun i ta tɛ fɛn fɛn ye a bɔ i k'a di et puis n bɛ kuma CSB ta ye Jangine a ye min fɔ tiɲɛ de don ma ban ma dɛ o bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ dɔ ta ye mais CICB lielen don État de la donc État tɛ se ka dɛsɛ ka allocation bila ka taa UNPS la surtout ko ka taa ka bɔ mɔgɔw ka fɛn ka sara kan donc a bɛ mɔgɔ dabali ban a tɛ se ka faamuya wa a tɛ faamuya yɛrɛ fana a tɛ faamuya yɛrɛ bon ni min filɛ n'u ko Mali kura quelque chose qui fait partie de salaire là et puis surtout ni privé don État fɛn semi privé don on peut comprendre ça mais quelque chose étatique là an tɛ k'o faamuya cogo si la olu ka sara n'a bɛ tigɛ a complet de bɛ tigɛ foyi tɛ tigɛ sen ka tigɛ ka bɔ a la parce que État tɛ dɛsɛ foyi la monsieur m'o de fɔ n ɲɛna an b'i fo vraiment merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 a ma se yan y'a sera dɛ an ka bila yan an ka bɛɛ fo Jangine ye mo 14h voilà 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka lamɛnbaa bɛɛ fo 16h pile Master Sumi Galedu system a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ala ka Mali kisi wasalamu